बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उर्दू थीसिस और डिसर्टेशन के इस एपिसोड में आप तमाम का इस्तकबाल है। क्योंकि हमारा मकसद होता है इस एपिसोड के लाने का, ताकि जो भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं या असातिज़ा इकराम हैं जो तालीम व ताल्लुम से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस बात की मालूमात हो सके कि उर्दू की जो रिसर्च की जो नौइयत है वो क्या है, हिंदुस्तान में क्या है और बैरून ममालिक में क्या है। इसी कोशिश के तहत हम लाते हैं अपना ये एपिसोड। नए नए सब्जेक्ट्स होते हैं, नए नए अनावीन होते हैं और बड़ी अच्छी मालूमात होती है। तो हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं और जो मवाद की दस्तियाबी क्या है वो भी इंशाल्लाह हम फराहम करेंगे। अगर आपको वाकई में उस सब्जेक्ट से काम कर रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो हम उस थीसिस को हम आपको फराहम करेंगे। उसके लिए शर्त यह है कि आप मेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर दें ताकि हम उस मकाले को हम आपको पेश कर सकें, हम भेज सकें। बहरहाल सीधे हम चलते हैं उस मकाले की जानिब। जो मकाला है जिस पर आज हमें गुफ्तगू करना है, एक बेहतरीन मकाला है जिसमें अल्लामा शिबली नोमानी की तारीख नवेसी के हवाले से हम बात करेंगे। एक बेहतरीन पीएचडी का मकाला है। तो हम सीधे चलते हैं उस मकाले की जानिब ताकि आप देख सकें कि क्या है और उसके अनावीन क्या है, ज़ैली अनावीन क्या है। तो हम चलते हैं उस मकाले की तरफ। लेकिन एक दरख्वास्त हमारी ये है कि जिन लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल पर वादे दखन को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो देखें ताकि मालूमात सही तरीके से पहुंच सके। अजीज तलबा व तालिबात, रिसर्च स्कॉलर्स, असातिज़ा इकराम, तो आप देख रहे हैं हमारे सामने एक मकाला है जिसका उन्वान है शिबली की तारीख नवेसी, एक तज्जियाती मुताला। तहकीकी मकाला बराए पीएचडी और मकाला निगार हैं अब्दुल जलील भट्टी साहब और इसके जो निगरान हैं डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल रशीद खां, सूबे तारीख, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। इसकी बड़ी लंबी फहरिस्त है और मैं चलता हूँ सीधे इस फहरिस्त की जानिब जो कि यहाँ पर पेश की गई है। सबसे पहले हरफ आगाज के तहत मुकदमे को पेश किया गया है और कई बाब हैं और हर बाब में करीब करीब 4 या 5 ज़ैली बाब है। एक किसी मकाले की एक ख़ास बात होती है और अच्छाई होती है चूँकि उसकी तह तक जाया जाए और उन तमाम नुकात को सामने लाया जाए, और काम यही है। रिसर्च इसी को कहते हैं कि हम तह तक जाएं, हम हक़ायक़ को छांटें, परखें और उसके बाद हम आप सबके सामने पेश करें। तो आइए सीधे चलते हैं हम बाब अव्वल की जानिब। बर्रे अजीम पाक हिंद में 18वीं और 19वीं सदी ईस्वी में तारीख नवेसी, जिसमें अलिफ है ज़ैली अनामीन के तहत तारीख, मानी व मफहूम, बे है तारीख नवेसी, मानी व मफहूम, जीम है 18वीं सदी ईस्वी में तारीख नवेसी, दाल है 19वीं सदी में तारीख नवेसी और रे है मसादिर व हवासी। एक ख़ास बात होती है कि मकाला लिखते वक्त जो है लोग जो है ज़्यादातर लोग जो हवासी होते हैं उसको उस बाब के आखिर में ही पेश कर देते हैं। बाब दोम, तालीमी व शऊरी तामीर व तश्कील, इसमें अलिफ है शख्सियत, तारुफ व नुमाया क़दोखाल, बे है इल्मी व शऊरी इर्तिक़ा, जीम है ज़बान की नशो नुमा और तरक्की, दाल है नज़रियात की नशो नुमा और तरक्की, रे है मसादिर व हवासी। इसी तरीके से हम बाब सोम पर चलते हैं। शख्सियात, तारीख नवेसी पर मुरतब होने वाले असरात। अलिफ है हम असर माहौल असरात, बे है मशरक़ी असरात, जीम है मगरबी असरात, दाल है मसादिर व हवासी। बाब चहरुम, शिबली की तारीख नवेसी, इसके ज़ैली अनामीन में अलिफ है शिबली का फ़िक्र अमल, इर्तिक़ा व तरक्की, बे है तसनीफ़ी खाका और उसके अमली पहलू, जीम है तसानीफ़ शिबली, मौज़ूआती तक़सीम, दाल है तसानीफ़ शिबली, तज़ियाती जायज़ा, रे है मसादिर व हवासी। बाब पंजुम, शिबली की तारीख नवेसी, इसमें अलिफ में बहुत सारे ज़ैली अनावीन हैं। बहरहाल हम चलते हैं एक एक करके। पहला है फितरी तारीख नवेसी, दूसरा है उर्दू तारीख नवेसी, तीसरा है माबात तबियाती इस्लामी तारीख नवेसी, चौथा है सीरत निगारी, पांचवा है सवाने निगारी, छठा है तनकीद निगारी, सातवां है फ़लसफ़ियाना, आठवां है असबाब व इलल, नौवां है फितरी व अमली तारीख नवेसी, 10वां है फ़न्नी व साइंसी तारीख नवेसी, 11वां है मशरक़ी व मगरबी तारीख नवेसी, 12वां है ज़मानी तारीख नवेसी।
13واں ہے راست نگاری و حقیقت پسندی، 14واں ہے عدالت و انصاف پسندی، 15واں ہے آزاد و خود مختار۔ اسی طریقے سے 16واں ہے اعتدال و توازن، 17واں ہے تحقیق و تدقیق، 18واں ہے اجتہاد و جدت ترازی، 19واں ہے روشن خیال اور ترقی پسند، 20واں ہے تہذیبی، 21واں ہے جدلیاتی، 22واں ہے شہری تاریخ نویسی، اور 23واں ہے سیاسی تاریخ نویسی۔ بے حد کا مقام و مرتبہ، موازنہ و مقابلہ، اس میں الف ہے شبلی اور قدمہ مورخین، 2 ہے شبلی اور متاخرین مورخین، 3 ہے شبلی اور ہم عصر مورخین، 4تھا ہے شبلی اور ابن خلدون، 5واں ہے شبلی اور اسپینگل، 6واں ہے شبلی اور ٹائن بی، 7واں ہے ہیگل مارکس اور شبلی، جیم ہے نقد و جرح، دال ہے مصادر و حواشی۔ باب ششم، شبلی کی تاریخ نویسی، نتائج و اثرات، کتابیات، ضمیمہ جات۔ پہلا ہے شبلی کے القابات، خطابات و اعزازات، دوسرا ہے شہر، تیسرا ہے انجمن، ادارے اور تحریک، چوتھا ہے کتب خانے، اخبارات و رسائل، چھٹا ہے شبلی اور مستشرقین، 7واں ہے شبلی کی بعض اہم اور نادر تحریریں، 8واں ہے نوادر شبلی، 9واں ہے موازنہ انیس و دبیر پر مولوی عبدالحق کی ایک نادر تحریر، 10واں ہے دارالمصنفین اور نیشنل بک فاؤنڈیشن کے درمیان تاریخ معاہدہ، 11واں ہے دبستان شبلی کی ایک ممتاز ادیب مولانا سلیمان ندوی، 12واں ہے کارلائل کے نام سر سید کا مکتوب، 13واں ہے شبلی نعمانی ایک یادداشت، 14واں ہے عکس تحریر شبلی نعمانی، 15واں ہے شبلی کی چند یادگار تصاویر۔ تو اس طریقے سے یہ مقالہ مکمل ہوتا ہے۔ اس مقالے کا جو نمبر ہے 1124، یہ مقالہ 484 صفحے پر مشتمل ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، تو آپ نے دیکھا کہ ایک بہترین مقالہ ہے جس میں شبلی کی تاریخ نگاری پر بات کی گئی ہے۔ شبلی چونکہ ایک بڑا نام ہے، ان کے بہت سارے جو ہے زاویے ہو سکتے ہیں ان کو ریسرچ کرنے کے، ان کے تحقیق کرنے کے، انہیں ہم سیرت نگار کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس مقالے میں ہم نے انہیں تاریخ کے حوالے سے جو ہے دیکھنے کی کوشش کی ہے، اور ناقد بھی ہیں وہ موازنہ انیس و دبیر کے حوالے سے ان کی ایک اہم تصنیف ہمارے سامنے ہے۔ بہرحال اس مقالے کو دیکھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی میں بڑی محنت کی گئی ہے، بڑی جستجو اور عرق ریزی سے کام کیا گیا ہے، اور ایک بہترین کام ہے۔ بہرحال جن لوگوں کو اس مقالے کی ضرورت ہے وہ اس کا نمبر، اس کا نام لکھ کر کے ہمیں میل کریں یا کمنٹ کریں، جس میں واٹس ایپ نمبر یا ای میل آئی ڈی فراہم کریں تاکہ یہ مقالہ ہم انہیں بھیج سکیں۔ بہرحال ایک اہم کام ہے اور ایک اہم مقالہ ہے۔ اس طرح سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ نئی نئی چیزیں ہم آپ تک پہنچائیں، اس لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس کو سبسکرائب کریں، دوستوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بے شکریہ، خدا حافظ۔